नमस्कार बंधुगण नुआ वर्ष 2025 मकर संक्रांति परे परे एही पांच गोटी राशिर भाग्य चमकी उठिबो। एही पांच गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकु धन लाभ हेबार जग रहिअछि। ऋण करजरु एमानकु मुक्ति मिलिजिबो। अचानक भावरे एही राशिर व्यक्ति विशेष मानकु धन लाभर जग बनुअछि। चाकिरी व्यापार क्षेत्र रे मध्य एमाने उन्नति करिबे। बंधुगण तेबे चालंतु जानिबा केउ पांचटी राशि मकर संक्रांति परे परे धनवान हेबाकु जाउछंती। एहासह ए भिडियो रे आमे जानिबा जे राशि अनुसारे मकर संक्रांति दिन केउ उपाय करिनेले आपणकु विशेष शुभ फल प्राप्ति हेबो। सब किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय सूर्यदेव निश्चय लेखंतु। बंधुगण सर्वप्रथमे चालंतु जानिनेबा वर्ष 2025 रे मकर संक्रांति केबे पड़ुअछि। जानुआरी 14 ना जानुआरी 15 तारिख। बंधुगण हिंदू धर्म रे मकर संक्रांतिर विशेष महत्व रहिछि। हिंदू पंजिका अनुसारे सूर्य देवता जेतेबेले धनु राशि बाहरी मकर राशि रे प्रवेश करती सेही दिन को आमे मकर संक्रांति भावरे पालन करिथाउ। देश सारा राज्य सारा ए पर्व को अनेक आनंद उल्लासर सह पालन करा जाए। एही नुआ वर्ष 2025 रे ग्रह राज सूर्यदेव 14 जानुआरी मंगलवार सकाळ 9:03 रे मकर राशि रे प्रवेश करिवे। तेणु उदया तिथि अनुसारे मकर संक्रांति ए वर्ष 14 जानुआरी मंगलवार दिन पालन करा जिवो। मकर संक्रांति दिन दान धर्म पाई शुभ मुहूर्त हेउची सकाळ 9:03 रु आरंभ होई संध्या 5:46 पर्यंत, अर्थात पाखापाखि 8 घंटा 42 मिनिट पर्यंत एही दिन शुभ मुहूर्त रहुअछि। सकाळ 9:03 रु नै सकाळ 10:48 पर्यंत रहुची महापुण्य काल शुभ मुहूर्त। बंधुगण ए वर्ष मकर संक्रांति दिन ही पुष्या नक्षत्रर महासंयोग रहिछि। बंधुगण सेमितिरे तो ही मकर संक्रांति दिनटी अत्यंत पवित्र अटे। तासह पुष्या नक्षत्र पई ए दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो। तेबे चालंतु सेही पांच गोटी महाभाग्यशाली राशि मानक विषय जानि नेबा। सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउची मेष राशि। बंधुगण 14 जानुआरी ठारू आपण मानकर शुभ समय आरंभ हेबाकू जाउची। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकु अपार सुखर प्राप्ति हेबो। जेउ माने विद्यार्थी अटंती चाकिरी पाई आवेदन करिबाकू चाहुछंती सेमानंक पाई मकर संक्रांति परर समय खूब अनुकूल रहिबो। लंबा समयरू अटकी रहिथिबा कार्य आपणकर सुरखुरुरे समाप्त हेबो। आपण धन संबंधी जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे सफल हेबे। एही मकर संक्रांति परे परे व्यापार आरंभ कले आपण अधिक लाभवान हेबे। एही दिन आपण कौनसी मंदिर किंबा तीर्थ स्थान देखि दीप प्रज्वलन करंतु एवं राशि लडू निश्चय खांतु। एतिकी कले आपण सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करिवे। एही दिन आपण राशि किंबा राशि लडू गरीब को दान कले अत्यंत शुभ फल पाइबे। एही उपाय को शांति एवं सुखर प्रतीक माना जाए। तेणु मेष राशिर व्यक्ति विशेष एही उपाय को मकर संक्रांति दिन निश्चय पालन करंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउची बिच्छा राशि। बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ मकर संक्रांति परर समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। आपणଙ୍କୁ निज कार्य सफलता मिलिबो। धर्म एवं आध्यात्मिकतारे आपणकर रुचि बढ़िबो। आपणकर साहस एवं पराक्रम बढ़िबो। विदेश रे चाकिरी करिवार जग मध्य बनुअछि। एही मकर संक्रांति परे परे जमी जागा पाई कोर्ट कचेरी रे चालिथिबा मामला रे आपण जययुक्त हेबे। चाकिरी क्षेत्र रे पदोन्नति किंबा वेतन वृद्धि होई पारे। परिवार रे आपणकर खुशीर माहौल लागी रहिबो।
ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ବାଛୁରୀକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଶି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାରିକୁ ବି ଅଧିକ ବଡ଼ ଆକାରର ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗାଈକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରାଶି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ବେସନର ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 7 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳର ଗୋଚର ହେବ ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ରାଶି ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହାପରେ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 14 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ଦିନ ଫଳ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 6ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ।